अलीपुरद्वार जिला कर दलगांव ग्राम पंचायत प्रधान आनंद खड़िया कर अगुवाई में क्षेत्र कर लगभग 1500 आदिवासी मन के ST/SC प्रमाण पत्र वितरण करल गया। प्रधान आनंद खड़िया को कहला कि कुछ दिन पहले ही क्षेत्र में द्वारे सरकार कार्यक्रम हो रहे और बहुते जन लकी भंडार और जातीय प्रमाण पत्र कर लागिन अप्लाई कर रहा, लेकिन बहुते जन कर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। से मन ले 2 जून शनिवार के गांव-गांव में कैंप लगाई के लगभग 1500 ST सर्टिफिकेट वितरण करे कर साथ साथ और भी बहुते कागज पत्र कर समस्या मन कर समाधान करल गेलक। आनंद खड़िया, जीवन दत्त, संगीता ओराव, पूनम हेम्ब्रम। नमस्कार। आज के दालगांव ग्राम पंचायते दुआरे सरकारेर आज जो कर्मसूची सेखाने उपस्थित छिलेन आमार SDO साहेब, BDO साहेब থেকে शुरू करे आमार लाइन डिपार्टमेंटेर टोटाल स्टाफरा छिलेन, साथे छिलेन आमार पंचायत समितिर सभापति सन्ध्या विश्वास, जिला परिषदेर কর্মাধ্যক্ষ मैडमराও छिलेन। आज के খুবই ভালো লাগছে যে আমাদের এই অঞ্চল ITDP एरियाते पड़े, विशेष कर गवर्नमेंटर उद्योगे आज के आमरा एखाने 1500 ST सार्टिफिकेट आमरा करते पेरेছি। और SDO साहेब स्पेशली 27 जन के बेनिफिशियरी के निजेर हाथे ऑन द स्पट प्रिंट करे ST कास्ट सार्टिफिकेट निजेर हाथे दिएছেন। तो এই কাজটা করতে গিয়ে কিন্তু সবার সহযোগিতায় আমাদের দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের যত স্টাফ আছে, সাথে আমার পাশেই আছে আমাদের GRP স্টাফরা আছে সকলেই, এবং ওভারঅল সবাই মিলে আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম। সার্ভেতে আমাদের এরকম মানুষ আছেন যে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে আইডেন্টিফাই হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 3000-এর মতো, যে বাড়িতে কিছু না কিছু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্প হয়তো পৌঁছায় নাই, সেগুলোকে আমরা আজকে এই দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আমরা করতে পেরেছি। এটা আজকে সার্থক হয়েছে। আমার আমার স্টাফ এবং আমার সকল যারা সুপারভাইজার আছে সকলকে আমি আমার দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সকলকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই, এবং বিডিও সাহেবকেও আমি ধন্যবাদ জানাই যে আজকের এই কর্মসূচি আমাদের সফল হয়েছে।